ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. қарори Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. қарори Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлоси 18-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлоси 18-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамӣ Эмомалӣ. идомаи ахбор. аз 10 то 13 июн шаҳри Душанбе конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мизбонӣ мекунад. ин чорабинии байналмилалӣ дар ҳоле доир мегардад ки солҳои охир дигаргуншавии иқлим ва паёмадҳои нохуши он нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст. муҳимтарин паҳлӯҳои мавзӯи обу иқлим дар Тоҷикистон муҳокима мегардад. гузориши хабарнигорони мо. аз 10 то 13 июни соли 2024 дар шаҳри Душанбе конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор мегардад. ҳадафи конфронс табодили таҷрибаи беҳтарин ва дарёфти роҳҳои ҳалли инноватсионӣ, инчунин таҳкими шарикӣ байни ҷонибҳои манфиатдор ва баланд бардоштани нақши об дар рушди устувор мебошад. конфронси Душанбе оид ба 10-солаи амалиёти об аз силсилаи чорабиниҳое мебошад ки дар 2 соли як маротиба аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид оид ба дастгирии татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 гузаронида мешавад. Тоҷикистон дар ҳаллу фасли масъалаҳои глобалӣ, махсусан масъалаи марбут ба об ҷойгоҳи намоён дорад дар дунё ва имрӯз ҳамчун як кишвари дар ин масъала овоздор, ҳамчун як кишвари дар ин масъала ташаббускор ва созанда шинохта шуда ҷойгоҳи махсуси худашро соҳиб шудааст. чунин ҳамоишҳои байналмилалӣ ифодакунандаи он аст ки кишвари мо дар ростои кишварҳои овоздор, саҳмдор, намоён дар дунё қарор гирифта истодааст ва ин боиси сарбаландии худшиносӣ, ифтихори миллӣ тамоми шаҳрвандони мо мегардад. бо баргузории ин чорабини муҳим Тоҷикистон кӯшиш менамояд ки платформаро барои пайгирии пешбурд ва дастгирии иҷрои уҳдадориҳои ихтиёрӣ дар рӯзномаи оби конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои об сабт шуда, инчунин ҳавасмандгардонии шарикӣ нав ва суръат бахшидан ба амалҳо оид ба ноил гардидан ба ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои давраи то соли 2030-ро таъмин намояд. ин яке аз уҳдадориҳои қабулгардидаи давлат мебошад ки аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об эълон шудааст. раванди оби Душанбе ин ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастгирии татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ки бо роҳи гузарондани конфронсҳои байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид дар 2 соли як маротиба аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад. дар ин конфронси бонуфуз роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳои бархе аз давлатҳои ҷаҳон, инчунин созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ иштирок менамоянд. то имрӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе 2 конфронси сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муваффақона баргузор гардидааст. имрӯзҳо сабти номи иштирокчиён ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ идома дорад. аллакай сомонаи конфронс таъсис дода шудааст ки дар он омодагӣ ба конфронс ва дигар маълумоти зарурро метавонанд бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дастрас намоянд. таъмини кишоварзони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо техникаву мошин олоти соҳа ба гардиши кишоварзӣ, ворид намудани заминҳои бекорхобида ва таъмини бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят бо маҳсулоти хушсифат мусоидат намуд. Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад.
بهر دسترسی کامل به تکنیک کشاورزی با دستگیری حکومت مملکت در دایره لایحه بلند برداشتن استواری کشاورزی در جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان باز 19 عدد ماتابلوک و 2 تراکتور کشاورزی دسترس شدند. مؤسسه دولتی روی صاحبکاری در ساحه کشاورزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله چهارم تقسیم تکنیک و ماشین‌های کشاورزی را به خواجگی‌های تخم پرور و آسیب‌پذیر برگزار نموده شده است که از جمله مینی تراکتور با علاوه تجهیزات یاری‌رسان، ماتابلوک با تجهیزات یاری‌رسان. هدف از تقسیم تکنیک‌های کشاورزی این پیش از همه آسان نمودن کار دهقان، بلند برداشتن حاصلناکی زمین و رشد ساحه کشاورزی می باشد. مورد قید است که در ولایت بدخشان 19 عدد ماتابلوک با علاوه تجهیزات یاری‌رسان و 2 عدد مینی تراکتور دسترس کردیم. تامین امنیت آذوقه‌واری کشور رشد ساحه کشاورزی از عامل اساسی خود تامین کنی به حساب رفته چاره‌های استفاده عاقلانه از یک قطعه زمین ضروری به حساب می‌رود. ضروریت رواج منبع‌های ساحه را به نوبت گرفته حکومت تاجیکستان با مقصد تامین استقلالیت آذوقه‌واری، افزون نمودن درآمد صافی خواجگی‌ها، غنی گرداندن بودجه مالیوی، سلسله تدبیرها را روی کار آورد. با این مطلب برای رواج دادن ساحه کشاورزی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دسترسی به تکنیک و لوازمات کشاورزی هم مسئولات تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده. خواجگی‌های دهقانی ناحیه‌های ولایت با بازه تکنیکی و آلات کشاورزی تامین کرده شدند. دهقانان و خواجگیداران اظهار خوشنودی از آن دارند که چنین دستگیری‌ها و امکانیت‌های وسیع مسئول از جانب حکومت مملکت عملی کرده می‌شوند. تکنیکای منظور گردیده موافق طلبات به نوعیه درواز 2 ماتابلوک، ونج 3، روشان 3 ماتابلوک و 1 تراکتور، شغنان 3، روشقلا 4 و اشکاشیم 4 ماتابلوک و 1 تراکتور منظور کرده شده. این روند به فعالیت منبع‌های دهقانان در سمت پیشبرد ساحه کشاورزی تاثیر مثبت خود را خواهد رساند. البته این یک دستگیری است برای خواجگی‌های دهقانی و ما امیدواریم که در آینده چنین دستگیری‌ها زیادتر میشد و در مد عوض ساکنان ناحیه اشکاشیم برای پیش بردن ساحه کشاورزی کمر همت می‌بندند. در جواب به غمخوری‌های رهبریت عالی مملکت کشاورزان وظیفه‌دار می‌گردند که جهت برداشتن 2 یا 3 حاصل کمر همت بسته در تامین یکی از هدف‌های استراتژی ملت تامین امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده گذارند. در این اثنا کلیدهای تراکتورها به خواجگیداران سپرده شد. در مقیاس ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاده از 10680 گکتار زمین‌های کشت موجود بوده. 39 تراکتور از جانب کارخانه واحد دولتی بدخشان اگرلیزینگ برای کشت و کار خواجگیداری پیش بینی گردیدند، ولی این مقدار برای رونق کار دهقانان ناکفایه بوده. 2 سال اخیر باز علاوه ماشین آلات کشاورزی از جانب حکومت مملکت دسترس کشاورزان گردانده شده. اطمینان است که با چنین تکنیک‌های معاصر نتیجه‌های ساحه کشاورزی کاملا بهتر گردیده نه تنها بازارهای شهر و ناحیه‌ها با محصولات باصفت کشاورزی تامین می‌گردند، بلکه قسمت معین آن به مناطق دیگر جمهوری نیز صادر کرده خواهد شد. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اخبار. در شهر و ناحیه‌های مملکت برای ثمرناک استفاده نمودن هر یک قطعه زمین تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. ساکنان با دلگرمی خاص در زمین‌های نزد حولگی و خواجگی‌های دهقانی در اختیار داشتهشان مهنت می‌کنند تا حاصل دلخواه به دست دارند. گزارش گلچهره ستار. میدان عمومی زمین‌های کورم در ناحیه میر سید علی حمدانی 14012 گکتار از آن آبی 12018 گکتار را تشکیل می‌دهد که به سهمداران 4580 خواجگی دهقانی برای استفاده ثمره بخش وابسته کرده شده است. سهمداران دهات از حصه‌ای که در خواجگی دهقانی دارند و از زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی عاقلانه و ثمرناک استفاده می‌برند. فرهنگ بلند زمین استفاده بری را ما در جماعت دهات قهرمان ناحیه بر علا حس نمودیم که خواجگی‌های دهقانی با دل گرم پای جمع‌آوری غله، کارتوشکای بروقتی و سبزیجات تر و تازه اند و از ثمر مهنت احتیاجات اهل خانواده‌شان را تامین نموده پای ذخیره محصولات و نگاهبین پالیزی و دیگر زراعت‌های تکنیکی اهلانه زحمت می‌کشند. کشاورزان ناحیه میر سید علی حمدانی سال جاری در میدان 13318 گکتار در بخش خواجگی‌های دهقانی و جمعیتی کشت زراعت‌های کشاورزی گذراندند که این برابر 111% دورنامه پیش بینی گردیده شده میباشد و امروز کشاورزان در میدان 5900 گکتار
пахта, зиёда аз 5000 дона ғалладонагиҳо, 255 гектар картошка, 330 гектар пиёз ва умуман ҷамъ дар майдони 681 гектар ҳама намуди сабзавотҳоро кишт кардаанд. Аллакар дар майдони 5900 гектар замини пахтазор ягонакунии пахта дар арафаи анҷомёбӣ буда, чобуқи якуми пахта пурра ба охир расонда шудааст. کارکرد بین قطارهای پخته یعنی کلتیواسیای یکم به آخر رسانده شده، کلتیواسیای دوم کارکرد دوم بین قطارهای پخته رفته شده است. زیاده از 2300 گکتار میدان کشتزاری پخته امروز با اوضاع یکم فرا گرفته شده است. با آن نگاه کرده که سال جاری ارزش هم سوزشواری و هم نوری‌های مینرالی گران گردیده است و همه این مشکلات نگاه نکرده همه کارها در مهلت‌های معین کرده شده کارهای اگراتکنیکی را پر در وقتش گذرانده شده است و نیت دارد که حاصل بلند پخته و عموما دیگر نمود ضرورت‌های کشاورزی را به دست آورده. در این ردیف تامین یکی از هدف‌های استراتژیک مملکت تامین امنیت عضوقواری را پر و در ناحیه تامین نمایند. با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت، غذای سری‌وقتی و دیگر چاره‌بینی‌های اگراتکنیکی درست پرورش زراعت، خواجگیداران می‌توانند حاصل دلخواه به دست آورده از حساب بلند نمودن نشاندادهای استحصالی فایده صاف به دست آورند. با مقصد فراوانی بازارهای استعمالی با سبزیجات تر و تازه و تجربه معاصر خواجگیداران از گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده تمام فصل سال استحصال پمیدار و بادرنگ خوش‌صفت را به راه می‌مانند. نوع‌های خوش‌صفت را انتخاب می‌کنیم. بعد ما در اینجا داروهای ارگانیکی پر استفاده بسیارتر می‌بریم. این با ما امکانات می‌دهد که ما خراجاتی کم کرده حاصل بلند می‌گیریم. این خواجگیداری با تجربه به حساب میانه 4500 تانه بادرنگ استحصال نموده اگر 1 کیلوگرمش را 5 سامانی هم فروشد از یک کشت میتواند 22500 سامانی فایده گیرد. این نوعی که ما پرورش میکنیم در بازار بسیارتر خریدار پیدا میکند. ما هر سال هر یک روز پس ما هم بادرنگ که ما جانوره میکنیم تا 200-300 کیلو برده در بازار با فروش میبریم به ممنوعیت. ضرورت استحصال مواد خودی را به نظر گرفته کشاورزان ناحیه امسال میدان غله‌زار را به 4847 گکتار رسانیدند که خوشه‌های پرباری گندم از فراوان حاصلی درک می‌دهد و ساکنان دهات می‌توانند تا جمع‌آوری حاصل سال آینده ذخیره کافی غله داشته باشند و گرانی نرخ محصولات را احساس نکنند. بعد دروی غله‌دانگی ها در زمین های خالی مانده کشت تکراری زراعت های گوناگون را به راه مانده از کشت اساسی و تکراری خواجگیداران اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم نموده در فراوانی محصولات و کاهش دادن واردات آن از خارج مملکت سهم می‌گذارند. ҷиҳати баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва хештаншиносии ҷавонон дар шаҳри Ваҳдат суҳбату воқӯриҳо анҷом дода мешавад. гузориши навбатӣ дар ин хусус. мақсаду вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи дин зери чунин унвон бо ибтикори бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими шаҳри Ваҳдат бо иштироки намояндагон аз маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва корманди донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчунин бо намояндагӣ аз сохтору мақомоти давлатии шаҳр ҳамоиши илмии амалӣ доир гардид. ҳадаф аз роҳандозӣ намудани ҳамоиши илмии амалиро масъулони тадбири баргузор гардида судманд арзёбӣ намуда иброз доштанд ки нақши уламо дар пешбурди сиёсати идеологии кишвар назаррас арзёбӣ мегардад. дар ҳамоиши илмии амалӣ аз иштирокчиён даъват карда шуд ки бо шукргузорӣ аз фазои осоиштаи кишвар бояд ҳар нафар намояндагон рисолати худро дар назди миллату давлат бо садоқати баланди ватандорӣ иҷро намуда дар ҳифзи дастовардҳои истиқлол, муқаддасоти миллӣ, таҳкими хотираи таърихию фарҳангии миллати тоҷик ва муаррифии шоистаи ватани азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол пайваста саҳмгузор бошанд.
برای رسیدن به هدف‌های استراتژیک کشور از تمام واسطه و امکانیت‌ها وسیع استفاده برده، وابسته به پیشگیری تروریسم و اکستریمیسم و در سمت مبارزه با این پدیده نامطلوب با اهل جامعه چاره‌بینی‌های سودمند برگزار نموده، نورسان و جوانان را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نمایند. گفته شد که از جانب بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در شهر وحدت دوام 5 ماه سال جاری 20 مراتبه چنین واخوری و چاره‌بینی‌ها با اهل جامعه از جمله با دانشجویان، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دایر کرده شد که در چنین تدبیرهای سودمند نورسان و جوانان فعالانه اشتراک نموده ابراز داشتند که با تحصیل اعلی و کار و پیکار نمونوی در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صاحب استقلال و حفظ ارزش‌های والای ملی سهمی ارزنده می‌گذارند. به قدر نعمت چون استقلالیت و دولتداری ملی رسیدن، ارزش‌های مقدس‌ترین دولت و دولتداری را درک نمودن و حفظ نمودن آنها این هم قرض، هم مسئولیت و شرف و ناموس وطنداری، افتخار از دولت و ملت خویش و تلاش و زحمت هر فرد بیداردل جامعه بهر خودشناسی، معرفت و فرهنگ والای ملی میباشد. ادامه اخبار. امروز جوانان دلیر و شجاع در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت نموده قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر سربلندانه اجرا می‌نمایند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در قسم نظامی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه وخش به مناسبت قبول سوگند حربی از جانب نوعسکران چاره‌بینی با شکوه برگزار گردید. در این مراسم ده‌ها نفر جوانان دلیر و شجاع که در موسم دعوت بهاری برای ادا کردن خدمت مادر وطن شامل ارتش ملی گردیدند، در حضور هیئت فرماندهان، پدر و مادران و دیگر مهمانان دعوت شده با تنتنه سوگند صداقت به نام وطن یاد کردند و قول دادند که وظیفه حربی خود را با شرفانه به جا می‌آورند، آزادی و استقلال دولت را مردانه‌وار محافظت می‌کنند. قابل ذکر است که با درک بلند مسئولیت و افتخار وطنداری جوانان جسماً و روحاً سالم مملکت همساله در دو موسم شامل ارتش ملی گردیده خدمت مادر وطن را صداقتمندانه و سربلندانه ادا می‌نمایند. این مکتب دلیری و شجاعت در برابر حمایه مرز و بوم و منفعت‌های ملی و دولتداری همچنین به جوانان درس بزرگ وطنداری آموخته آنها را برای روزگاری با سعادت و فعالیت نتیجه بخش حیات گوناگون جامعه آماده می‌نماید. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که از روزهای اول تأسیس یابی تا کنون هیئت شخصی قوه‌های مسلح در حمایه استقلال و آزادی وطن و دستاوردهای تاریخی آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکستان، تأمین امنیت دولت و آسایش جامعه سهم بسا ارزشمند گذاشتند. یادآور گردیدند که در همه دور و زمان مرز وطن را جوانان بهادر و قوی‌تن حمایه می‌کردند که این رسالت بزرگ را امروز فرزندان قوی اراده تاجیک در سرحد وطن عزیزمان به دوش دارند که باعث افتخارمندی و سرفرازی مردم تاجیکستان است. طور اطلاع داده شد در این قسم حربی در برابر مشق و تمرین‌های آیین‌ناموی همچنین برای استراحت و فراغت و تقویت دانش و ملکه‌های ذهنی جوانان امکانات مساعد فراهم آورده شده است. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال دولتی مرحله به مرحله رشد کرده نیرو و قدرت و توانایی آن به یک نهاد پراقتدار معاصر تبدیل یافته است که امروز پر حمایه مرز و بوم میهن اجدادی را به دوش خود گرفته است. با مناسبت مراسم با تنتنه سوگند یادکنی نوعسکران با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه وخش با سربازان و افسران این قسم نظامی تحفه ها همچنین برنامه پرمحتوای فرهنگی پیشنهاد کرده شد. در ولایت سوغد با افتخار روز بین المللی حفظ محیط زیست نمایش دایر شد که در آن عاید به تازه و آزاده نگاه داشتن منبع‌های آبی، کبودیزارکنی و بخطری محیط اطراف معروضه ها پیشنهاد گردید. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی.
бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист дар саҳни бинои сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд ҳамоиш бо иштироки намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зист, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, роҳбарони шуъба ва бахшҳои раёсати муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳо ширкат намуда доир ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, олами набототу ҳайвонот, ниҳолшинонӣ, сабзгардонӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об, муносибат ба табиат ва дигар масъалаҳои экологӣ назару андешаҳои хешро баён доштанд. дар ҳамоиш таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати кам кардани таъсиррасонӣ ба муҳит, беҳдошти вазъи экологӣ, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об ба кишвари сабз табдил додан ва ободонию кабудизоркунӣ ва ниҳолшинонӣ тадбирҳои мушаххас таҳия ва амалӣ шуда мувофиқ ба нақша бояд то соли 2040 шинонидани 630 миллион бех ниҳолҳои ороишию ҳамешасабз ва мевадиҳанда дар назар дошта шудааст. дар ҷамъомад гуфта шуд ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қарори ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 10-солии байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 эълон гардид. обшавии пиряхҳою таъсиррасонӣ ба муҳит, ҳифзу тоза нигоҳ доштани захираҳои об, истифодаи оқилонаи он аз масъалаҳои муҳими сатҳи ҷаҳонӣ аст. ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бо пешниҳоди чоруми худ дар масъалаи обу иқлим бо сифати ташаббускор ва пешсафи фаъоли ҳалли масоили ҷаҳонӣ вобаста ба ҳифзу истифодаи босамару оқилонаи захираҳои об эътироф гардидааст, ки ба ҳалли мушкилоти аҳолии сайёра равона шудааст. ҳамзамон дар ҳамоиш тадбирҳои анҷомшуда то ин давра ва тақвият додани корҳои ободонию сабзкорӣ, ниҳолшинонӣ, тозагии муҳити зист, баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон, ташкили аксии тозагии маҳал ва соҳир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, мунтазам идома додани он аз иқдомҳои назаррасу манфиатбахш арзёбӣ гардид. бахшида ба ин санаи муҳими экологӣ чорабиниҳои гуногуни экологӣ гузаронда мешавад ва мақсади асосии баргузории ин сана ҷалб намудани аҳолӣ ба масъалаҳои мубрами экологии замони муосир мебошад ва дар ин ҷода кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зист баҳри тоза намудани маҳалҳои аҳлнишин, соҳилҳои обанборҳо, гузарондани маъракаи ниҳолшинони кабудизоркунӣ, ҳифз намудани гуногунии биологӣ, минтақаҳои махсус муҳофизатшаванда ва дигар самтҳои ҳифзи муҳити зист корбарӣ мекунанд, ки дар оянда мо тонем ин табиати нотакрорро бо наслҳои оянда мерос гузорем. дар ҳамоиш бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист дар баробари маърузаҳо, баёни андешаҳо, пешниҳодҳои мушаххас доир ба масъалаҳои экологӣ, баҳри ҳавасмандӣ ва саҳми арзанда дар фаъолияти корӣ, роҳбарони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд, мутахассисон ва собиқадорони соҳа бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор ки мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон гардонидем. дар нашрҳои дигари барномаи ахбор шуморо бо тозатарин хабарҳо ошно месозем. саломат бошед.